ready. The players are ready. The time has come. Bakbaka na sa Barangay Apulog Konsolasyon na Cebu ha. O kini atong bakbakan ni sponsor din ni Sir Marco Antonio ug ni Ma'am Nasil Snooki Guninye Susun. Og ang atong organizer diri mao si Boss Pilomena Sas aka Panes. Og anden sa partner Bula Promotion. Game 1 ta. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Cebu City Saddam Kulapo Jubert. Team Dumanhog Nonel Orly Janlip. Na niya, Servisyo Kulapo is the best. Oy, unyara time out kay naibula ha. Naibulang miligid. Back to the ball game ta. Yes. Okay ni, Servisyo Kulapo is the best para uno. Ay, talk mo din sa damwana. Good item. Score. Ono. Kini Servisyo Kulapo is the best para dos. Lobo. Shot. Hapit lang. Score again. Dos na. Shout out Sir Silso Gabunada diha sa Lower Kalunasan, Guadalupe. Agay tiadas Kulapo diri. Gibirahan Janlip. Pasadas. Ay, kana pusak nagsugod. Busagap. Ay, kana. Baguros. Yatis saod pagyapon kani ay. Kabgab na. Tara counter lap doso. Grabe lap pusoy. 357 gipabuto ni Jobert Barsinas. Lapsan. Okay ni Servisyo Kulapo para 4 ni. Kulapo para 4. Ay, dara Sadam gangangan na pak. Butas kanto. Sound ni Nonel. Dara. Ay, tuara. Kana good item na. Wana. Good item na. Side out. 4. 0 ang atong score. 3-0. 3-0 pa ang atong score ha. 3-0. Wala ito labot tong usa ganina. Time out. Para uno na ni ang team Dumanhog ani ha. Agay lagi. Platos. Kana. Ay ito ara lobo pa. Kana. Ay dara. Wana. Binumbahay na. Tuara. Ay wana pasadas balik. Ay dara kilid. Saudi Kulapo Lobo. Janlip pipika. Gitubag ni Jobert. Two shot combination ni Jobert. Saud. Alay tuara. Balik. Ay kana. Wana ay na. Awa pa Saud pa. Kani ay lawa na. Gidul tagaig makahilo dul. Kanang di makaon agay kanay. Ay kana tukura. Awa oy. Why touch sa dito? Why bangag? Lagi. Padpadas Kulapo. Wana. Padpads Kulapo. 3-1 na ha. 3-1 na. Okay na servisyo. Batang may laban Baby Orlay para dos. Laya, debutas kilid na. Kuha pang Janlip. Gipikan sintro. Saud ng yapon. Bumbahan Kulapo. Agay, tara. Laras Kulapo. Likwat. Ay, tuwara. Sukamod si Baby Orlay. Ang batang may laban. Shout out ni Kapapart Eric Lasarte Mano Elisir Traya. Shout out Dias Langtad. Servisyo Jobert para 4 ni ang Team Cebu City. Linatusay na watas. Ay kana. Sansan. Tara. Lobo lang sa Lobo. Trapo. Ayan tara sintro. Kana. Saud nagyapon karon. Bumbahi. Birahi Chatsahi. Tokod di Sadam. Saud. Gipon na Kulapo. Kuyaway. Super Mario. Super Mario ang layat ni Kulapo.
Yaw ang kulapoy. Oh, serbisyo, Jobert Marcinas. Agay, tungkol di sa dam, nga ayla. Agay na sound pa, punan dyan lip. Sound nagyapon. Nonel, Lobo. Gilaras ni Kulapo. Agay, diha, kilid. Sound di dyan lip. Plan, nagkinautira nag patay ha. Ah, lamiagi. Laras dong. Ay, ka na. Awa na, ay, nas Kulapo. Nahog. Side out ta. Okay ni, servisyo dyan lip na team lifter. Gilaras ni, alay, gikantiran, tuara. Score. 2-4. Ilan? 4-2 na nga score. 4-2 na ta, 4-2. Okay ni, servisyo dyan lip para 3. Labaw ang team Cebu City Duha ha, sa atong gimuan, sa atong bakbakan dire sa Barangay Pulog, Konsolasyon. Kulapo. 3 shot combination ni Kulapo. 4 shot. Wana, yayay na. 4-3. Nag Okay ni para iguales. Ay, Jobert. 3-4 ha. Kulapo. Padpad si Nonel ito. Gibirahan Jobert. Sound. Osbang Kulapo. Ay, lawan na. Nagbinumbahay na, hapa na mo kay binumbahay na. Taray! Kabkab pa. Gibirang Kulapo. Kini, pasadas. Ayay! Kana! Ayay, binagog makahilo na. Kini! Ayay! Okay! Pasadas. Kulapo, Lobo. Okay, agay tukunay. Nunil na bilwa. Birahan dayon Jobert gipunan. Awas na. Alegria oy. Biya toy. Pagbarag ni Nunil gipunan ning haka ning Jobert eh. Janlip. Inside job kayo. 5-4 na, 5-4. May labaw na ang team dumanog sa atong game 1. 5-4. Servisyo Janlip. Agay, kilid. Kuha pa. Gaya, Kulapo. Baguros. Kana. Milapos pa. Ang tirang Bibi Orlean bata may laban. Size 4. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang email ban for rent. Neda o ban for wedding. Call 0995-243-5411. Email ban for rent. Gusto sa Mugdisco, Arno ko Ono Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dukan sa bawo. Tukbo di sa dam. Bad item kayo, bad item. City na 4. Tulo na ilabaw sa team dumanog sa atong giman. Shout out Edgar Pipito, Leo Pipito, Marvin Pitogo Padayogdog. Shout out in attendance ko diri ha. Agay Nonel! Sagay good item Nonel. Wana. Gibuhi ani Nonel ang good item. Yayay si Jobert. Regine Micarusal, shout out Charlie Milan, shout out Nestor Tantog, shout out Gerald Gonzalez, Pau diha sa Lumboy Dumanog, shout out Jok de la Calzada Canite, shout out Junjit Rice Anbag, shout out og ni Barok Israel Abitad, shout out Agay Daras Kilid para utso na ni Agay lalami ang Jobert Arabi shot grabe ha pinapingis ba pang reels kayo shout out sa shout out din ni Andoy Pordoy diha sa Kyoto ni former konsyal Nori Lawas. Agay! Ayay! Wana! Pati lawa sila sa bula dyan, Lep! Grabe, ay! Uy, nakahikap, ay! Anthony Balaba, shout out! Servisyo Nonel! Grabe, ha! Budol! Laras! Ligwat! Pwede kay buhay pa. Kana. Tagay good item. Tagay makahilo Nonil. Kana gikabyo na Nonil. La kana. Ay kana. Yayay na. Wala. Hawan pas kang manang. John Mark Alin, shout out William Monteo, shout out Tristan York Pasilong.
Opo silang, shout out. Ikoy Jaba, Rugby Boy, shout out. Raj! Lobo, Lobo! Laras ni Jobel. Sao din rin, baby or ang bata may laban. Age! Ala! Gi, pusil! Ayay! Wana! Buslot na! Buhagay na ang Team Cebu City sa tira ni Baby Orle. Okay na servisyo Nonel. Okay, Nonel, laras! Tuara! Ay! Sos, grabe! Makahilo! Sos! Pila na tadi ha, partner? Partner! Pila na da? Panay 4? Para daog na sa gimuan ang serbisyo ni Nonel Makna. 11-4. Labaw ang team numero. Ay! Lala! Auto nga blo, may daog sa gimuan ang team Dumanog sa ato ang bakbakan diri. Watch out mo sa game to, guys. Kapatay game to ha.